सबको मोर जुहार जय माँ समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के आज का हूँ रविवार दिन 23 तारीख आज का मुई आनी थी चिंगरा चिंगरा आमर बाबूर पूरा फेवरेट है तार कि सारू पतर आनी थी दुहीटा तार फेवरेट है सारू पतर बिरी देकर सारू पतर के रांधमी तार आमर घर पाखे कि माछ बिजनेस करसन बोले सब बोले ताकर घरे सबू भेराइटर माछ चिंगरा सबू जिनिस सब बोले टाइम से मिली जाएसी तो भल भल एंता माछ माने आनले मुई आनसु ताकर घरनु बहुत घिनी आसन ताकर घर के पूरा ताकर बिजनेस अच्छे माछ रो बेले मुझे सारू इटा बिठी बाटी कर रखी थी तो मुई तो आपण मान बहुत थर शेयर भी कली न फिर भी यहाँ मुई वीडियो वीडियो तो नहीं बनाबार तो आज का टिके वीडियो बनासी बोलছে आपण मान शेयर करছে तो बिरी रे कि नेक्स्ट टिके नुआ प्रकार रांधबी बेले बिरी रे ओले कच्चा मिर्चा टिके काटी देली और तार परे सारू पतर आमर बारी थिला यहाँ दे सारू पतर माने मरीगला न कि बोले 2-4टा पतर थिला छिड़ी आनली बाबू कहला कि आज का सारू पतर बिरी देकर रांधबू तो माँ बोला बोला कि आज का रांधुचे तो सबुआड़े मिक्स सबुआड़े पतर स्वाली नेली सारू पतर जेन बिरी के बाटी कर रखी थी तो सब नून नूना दे नहीं और सारू पतर के भी धोई कर रखी थी तो चलून फिर देखमा आके वीडियो के कंटिन्यू करूँ यहाँ दे चाष बास टाइम भी है दे धान कटा माने भी चली सब धान माने काटी करी आमे तो खला आनु कि सुखेचु मशीन थी काटले टिके कड़ा बोला कि खरा करले कि सुखी जासी बाकी टिके खरा करबार कथा यहाँ दे फिर सब बोले कि पैन बादल करुचे बोला कि घेके छनके लघुचा भी बतौछन तो बोले कि बतौचे बोले डर लागसी एंता खलानु सब आड़े भेर भेर धान पड़ी तो बड़ा धुआं धपा टिके लागसी चाष टाइमटा धान धुना टिके भरी पारले जाक जीवनटा हाय लागबा यहाँ दे देखुन मुई सबुआड़े मिक्स सबुआड़े स्वाली नेली और सारू पतर के एंता मुड़ी नेली तार पर एटा चटुनु कि तेल टिके देकरी भाजबा बोले बढ़िया हेसी सिझाले भी भल हेसी जेन इडली जेन बनासु इडली छाँचरे सिझाले भी भल हेसी बाकी आज का मुई तावा रेडा भाजी नौछे उल्टे पुल्टे नेले टिके लाल लाल हेबा टिके पुड़पुड़ा बागिल हेले बढ़िया हेसी बढ़िया लागसी पूरा मागुर मागुर झुरी बागिल दिसी भाजी करी रांधिछ बेले बहुत बढ़िया लागसी कहा कहा के भल लागसी जे कमेंट रे बताबे तो एंता करी रांधबो बहुत बढ़िया लागसी पूरा मस्त लागसी आमर बाबूर पूरा बहुत पसंद ताहाके बहुत दिन पर एटा रांधुछे तो कहला एमा आज का बिरी जेन सारू पतर देकरी हेंता रांधबू बेला तो चार फेवरेट दुहीटे चिंगरा भी बहुत बढ़िया ताके बहुत पसंद खेसी तो इरा माछा मांस आमर बाबू खेला न खाऊथे बाकी हादे फिर खेला न बोले कि रांधुछे तो देखुन इरा चिंगरा के भी मैं बाछी बुछा कर धोई धुआ कर रखी थी तार सारू पतर के पहला भाजी नेली से बिरी दे करी इरा कि गुटे थी धनिया जीरा मिर्चा लहसुन अदा देकर बाटी थी गुटे खाली जीरा और लहसुन मिर्चा देकर बाटी थी तो सबके काटी कुटा कर रखी नीचे ओटा टिके शीतिले टिके ठंडा हेले चक्कू थी काटबो बोले भल हेसी जेन चिंगरा के धोई धुआ कर रखी थी पहला चिंगरा के छानी नेमी तार पहला चिंगरा के रांधमी तार जे सारू पतर जेनटा टिके ठंडा हेले काटबो बोले भल हेसी गरम गरम थिबा बोले काटबो बोले टिके काटी ना हुए तो दुही थी पाता घंटा देवार अच्छे बोले कि ओले पाता घंटा के सबू काटी कर रखी नीचे तो चलून फिर देखमा आज छोटिया वीडियोटे वीडियो के कंटिन्यू करूँ वीडियो भल लगले वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबे तो इटा कि मुई चूल्ही नहीं रांधबार बोले नहीं रांधबार बोले काना कि काट भी नहीं हेतिर लगी गैस रे ही करुछे तो सबू चिंगरा के छानी नेली टिके लाल लाल करी तार से तेल रे कि तेल नहीं देन तो ओइल भी काटी कर रखी थी गैस रे एंता सब काटी बाछी कर रखी थी बोले कि गुटे पर गुटे रांधि हेसी तो सब बोले बंद तो करिना हुए तो देखुन इे चिंगरा भी छानी नहीं तार ओइल टिके भाजी हेले जेन बाटी थी आज का कि आमर गाँव लाइन पावर कट होचे बोले कि सिले बाटबो बोले मसला बहुत बढ़िया लागसी ग्राइंडर रे तो पूरा पिसी ही जासी बाकी सिले टिके बाटबो बोले कि तार अलगा स्वाद लागसी जहाँ कले भी सिले चूल्ही रांधबो बोले जेनता अलगा बढ़िया तार स्वाद लागसी गैस रे रांधले अलगा लागसी चूल्हीर जिनिस सब बढ़िया लागसी हेले का करबो काठ हेबार कथा।
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଓଏଲ୍ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ଟିକେ ଲାଲ୍ ହେଇଯିବା ବେଲେ ଭଲ୍ ହେସି ତାପରେ ଯେନ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମସଲା ଜିରା ଧନିଆ ମସଲା ଏଇଟା ମେସା ମସଲା ବାଟିଥିଲି ଆଉ ଏଥି ଏନ୍ତା ଚିଙ୍ଗରାରେ କିନି ଅଲଗା ଏନ୍ତା ମିଟ୍ ମସଲା ହଉ କି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏନ୍ତା ମସଲା ଦେବ ବେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଏନ୍ତା ସାଧା ସିଧା ମସଲା ବାଟିଛ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଆମର୍ ଯେନ୍ ଘରେ ମିଲ୍ସି ଧନିଆ ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ବାଟିଲ ବେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତାର୍ ଝୋଲ୍ କିନି ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଚିଙ୍ଗରା ତୁନ୍ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ତ ଏନ୍ତା ଚିଙ୍ଗରାକେ ଏନ୍ତା ଶୁଖା କରି ଭାଜଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ମୁଇଁ ଦାଏଲ୍ନେ ରାନ୍ଧିନ ଏଚ୍କା ହେଥିର୍ଲାଗି ମତେ ଝୋଲ୍ କରବାର୍ ଅଛେ ଆଉ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବନେଇ ଟିକେ ଦେବ ବୋଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଦୁହିଥି ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟା ଦେବାର୍ ଅଛେ ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଘାଏ କରି ସବୁକେ କାଟି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଥର କେନ୍ତା ଯେ କିନି ମଣ୍ଡି ମାନେ ବି ମେସେଜ୍ ମାନେ ବି ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍ ମଣ୍ଡି ବି ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବାର୍ ତେଲ୍ ତ ଧାନ୍ ମାନେ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଲୁକର୍ନୁ ସାର୍ ଫାର୍ ଆନିଥିବ ଉଧାର୍ ବେଟ୍ ତ ଉଧାର୍ ବେଟ୍ ଆନିଥିବ ନାଇଁ ଛୁଟ୍ଲେ ବି ତ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଧାନ୍ ଟିକେ କେନ୍ତା କରି ବିକ୍ରି ହେଲେ ଯାକ୍ ଯାର୍ ଯାର୍ନୁ ଉଧାର୍ ବେଟ୍ ଆନିଥିବ ଛୁଟ୍ବ ବେଲେ କିନି ସେ ଜିନିଷ୍ରେ ବରଷ୍ଟା ନିଜର୍ ପରିବାର୍ ଚଲ୍ବାର୍ ଥିସି ବେଲେ ଆମର୍ ତ ଚାଷ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଏ ବେଲେ ବର୍ଷକ ଘାଏ ହେସି ଆମର୍ ଆଡ଼େ ଗୁଟେ ଫସଲ୍ ଚାଷ୍ ହେସି ତ ଏଥର ବର୍ଷା ବି ଭଲ୍ସେ ହେଇଥିଲା କିନି ବେଲେ ଆମର୍ ଧାନ୍ ମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ବାକି ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ୍ ପକାବ ଏଥର କେତେ ଦିନ୍ ଗଲେ ଯାକ୍ ନିଜର୍ ଟୋକନ୍ ତାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯାକ୍ ଧାନ୍ଟା ଉଠ୍ସି ତ ଘାଏକେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନାଇଁ ହେଇଯାଏ ତ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଚିଙ୍ଗରାକେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ବେଲେ ବାବୁକେ ଟିକେ କାଟିନି ବୋଇଲି ତ କାଟି ନେଲା ଆମର୍ ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲାନ ବେଲେ ଚକୁଥିଟା କାଟି ନଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର୍ ପୁରା ମାଗୁର୍ ଝୁରି ଯେନ୍ତା ଦିସ୍ସି କିନି ହେନ୍ତା ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିଛ ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ଦିସ୍ସି ପୁରା ଯେନ୍ ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ନି ଖାନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଥରେ ରାନ୍ଧି ଦେଖ୍ବେ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ତ ଆମର୍ ବାବୁ ତ କିନି ଏନ୍ତା ଶୁଖାଟାକେ ଇଟା ଯେନ୍ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତ ଇଟା ବି ଖେଲା ଇଟା ତ ସିଝି ଯାଇଥିବା ବେଲେ ଏଥି ତ ସବୁ ନୁନ୍ ନୁନା ସବୁ ଲାଗିଛେ ବେଲେ କିନି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଆଉ ଗରମ୍ ଗରମ୍ ଇଟାକେ ବି ଖେଲା ତ ଭଲ୍ ତାହାକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ କର୍ବ ବେଲେ ତାର୍ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବି ତାର୍ ବହୁତ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅଧା କେଜି ଚିଙ୍ଗରା ଆନିଥିଲି ବେଲେ କିନି ଚିଙ୍ଗରାଟା କିନି ଇହାଦେ ବନେ ଦାମ୍ ଅଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ କେତେଟା ଥରେ ଦିନେ ଆନିଥିଲି ଯେ ପାଏ ଆନିଥିଲି ବେଲେ 120 ଟଙ୍କା କି କେତେ ନେଇଥିଲେ ତ ଚିଙ୍ଗରା ମାଛ୍ନୁ କିନି ବେଶୀ ଦାମ୍ ଆଉ ତାର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ବି ହେନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଇଟା କଷି ହେଇଗଲା ମସ୍ଲାକେ ଯେନ୍ ଛାନିକରି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ଦେଇନେଲି ଆଉ ଏଥି ତ ନୁନ୍ ନୁନା ସବୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା ବାହାର୍ନିଆ ମୁଇଁ ଅଲ୍ଗା କିଛି ମସ୍ଲା ନାଇଁ ଦେଇ ଆଉ ଖାଲି ଯେନ୍ ଜିରା ଧନିଆ ଅଦା ଟିକେ ବାଟିଥିଲି ଲେସୁନ୍ ଦେଇକରି ତ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମତେ ଟିକେ ଝୋଲ୍ କର୍ବାର୍ ଅଛେ ତ ଦାଏଲ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଝୋଲ୍ ନାଇଁ କରିଥିତି ଏନ୍ତା ଟିକେ ଚୋପ୍ ଚୋପ୍ କର୍ବାର୍ ଅଛେ ତାର୍ ଝୋଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ଇଆଡ଼େ ସାରୁ ଯେନ୍ ପତର୍ ଆମର୍ ଯେନ୍ ବିରିହିକେ ବାବୁ କାଟି ନେଲା ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ବେଲେ ତାପ୍ନେ କାଟି ନେଲା ତାର୍ ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା କିନି ତ ଧନିଆ ପତର୍ ବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ଧନିଆ ପତର୍ ଟିକେ ଇହାଦେ ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଧନିଆ ପତର୍ ତ ଯେନ୍ ତୁନ୍ ଥି ଦେବ ବେଲେ ପୁରା ମଗ୍ମଗେଇ ଯାଏସି ଧନିଆ ପତର୍ ଟିକେ ଦେଇନେଇଛ ଆଉ କେନ୍ତା ଦିସ୍ସି ଯେ ଚିଙ୍ଗରା ତୁନ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରେ ବତାବେ କାହାକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରେ ବତାବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ ବି କହେବେ ତ ଆମର୍ ତ ଦେଶୀ ଗାଁ ଗହଲିର୍ ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ତ ତାର୍ ପରେ ଚିଙ୍ଗରା ବି ହେଇଗଲା ତ କିନି ଇହାଦେ କଢ଼େଇକି ଟିକେ ଧୁଇ ଧୁଆ ନେଲି ଆଉ ଆମେ ତ ମାଛ ମାଂସ ସଭେ ଖାଏସୁଁ ବେଲେ ଯେନ୍ ମସ୍ଲା ଲଟ୍କି ଥିସି ବେଲେ କିନି ସେଥି ଯଦି ରାନ୍ଧ୍ବ ବେଲେ ସେଥିର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ଇଥି ମିଶିଯିବା ହେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଧୁଇ ନେଲେ ସାଫ୍ ଦିସ୍ବା ବେଲେ ଏଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ନେଲି ତାର୍ ପରେ ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇନେଲି ପହେଲା ଓଏଲ୍କେ ଭାଜି ନେଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟା ବି କାଟିକରି ଘାଏ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ତ ବହୁତ୍ଟେ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟା ବାଇଲ୍ ଦିଶୁଥିଲା ତ ଦୁଇଟା ତୁନ୍ରେ ଦେବାର୍ ଅଛେ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଘାଏ କରି ଓଏଲ୍କି ଆଉ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟାକେ କାଟି ନେଇଥିଲି ତ ଓଏଲ୍ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲେ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟାକେ ଦେଇନେଲି ଆଉ ଆଗ ପାତଲ୍ଘଣ୍ଟାକେ ଦେଇନେଲି ଟିକେ ଭାଜି ହେଲେ ତାର୍ ପରେ ଯେନ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମସ୍ଲାକେ ଦେମି ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ କର୍ବାର୍ଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରେ ବତାବେ ତ ଆଜିରଟା ଖାଲି ରନ୍ଧା ବଢ଼ାର ଭିଡ଼ିଓ ଏ ତ ମଝି ସବୁବେଲେ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ବି ଲୋକ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପସନ୍ଦ୍ ନି କରନ୍ ତ କେଭେ କେନ୍ତା ଯେନ୍ ଦିନ ମନ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାସି ଆଉ ଆପଣମାନ୍କର୍ ସେ ସେୟାର୍ କର୍ସି ତ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ
जेन माने भी नुआ अछन मोर चैनल के सब्सक्राइब टे भी करबे और वीडियो के बहुत मात्रा नु शेयर भी करूँ। तो मोर चैनल एंता जोड़ी करी थाउन जेन थर जेनटा हवा मुई नुआ नुआ वीडियो माने आपण मानक से शेयर करमी। आउ घे घे मोर मोबाइल भी केनता हेसी जे किनी एंता वीडियो बने के रखिथिबो आउ ठीक टाइम रे किनी पोस्ट भी करी ना हुए घे घे मोबाइल केनता ही जैसी। तो जेन थर जेनता हेले किनी मुई वीडियो माने बनासी आउ आपण मानक से शेयर करसी। तो इरा कसी ही गला मसला तार पर जेन सारू पतर बिरही जेन काटी के रखी हेटा के टिके दे नेली और पैन टिके दे नेली। तो इतार भी झोल किनी बहुत बढ़िया लगसे। तो दुहीटा झोल तरकारी है। तो भात थी सानी करी खाबार अच्छे बोले दाल ने रान्ही बेले मुई चिंगड़ा के टिके चोप चोप करथिली आउ ई जेन बिरही आउ सारू पतर तुन के टिके झोल करथिली आउ इथि भी चटनी पतर आ इहादे तो चटनी पतर जहाके जते मिलला न बेले किनी काटी के रखी निथिली। तो काटी कर देबा बेले किनी सुंदर दिसी और केतना दिसचे जे कमेंट रे बतावे। तो आजिर वीडियो एतकी फिर देखामा न्यू एंड फ्रेश वीडियो।